أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد
المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسقى والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والعيون صلى الله عليه وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت كل العوالم باضطراب التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى انتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا من فوق علمنا قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معاني انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Amen.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربات هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تنسجم، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة وشفتنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يخضع إلى وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممنون. أحب رب توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر
كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ضرائب وصوت محمدية حكومدا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات والقامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وساقيك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة احترامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم
وتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وعم ببركته وشريك وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأجل بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا، وألمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين، إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بأجسام الأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا قد استودعناك علم ما علمتنا فارتده إلينا عند حاجاتنا إليه، ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين. وتستحب المصافحة أيضا غفر لهما قبل أن يفترقا. Dan disunnahkan juga bersalaman, maka diampuni bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Beberapa hal yang disunnahkan, dan ini menjadi bagian daripada beberapa adab ketika kita bertemu dengan saudara kita atau kawan kita. Nah, di antaranya yang sudah kita sebutkan sebelumnya, disunnahkan bagi kita itu mengucap salam, baik orang yang kita kenal ataupun orang yang belum kita kenal. Kemudian sambil kita mengucap salam, disunnahkan lagi kita bermanis muka disertai dengan senyuman. Karena kata Nabi, janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun, meskipun itu ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan manis muka. Yang mungkin bagi sebagian orang menganggap itu hal yang biasa, tapi sebenarnya itu bagian daripada apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita mengucap salam, sambil kita takbir,
Sunnah. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan saudara kita atau kawan kita disunahkan lagi bersalaman. Maka kata Nabi, bagi orang yang bersalaman ini musafahah, keduanya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum inya berpisah, dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah taala. Nah, lalu misalkan ketika di awal kita bertemu kadang memungkinkan bersalaman, nah bisa aja kita pas waktu hendak berpisah bersalamannya. Biasa kayak habis sembahyang sunnah Jumat, qobliyah Jumat, kita datang ke masjid, lalu kita mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid. Nah, kalau nggak sudah adzan, ya bisa langsung digabung dengan sembahyang qobliyah Jumat. Nah, tuntung sembahyang itu kan biasanya bersalaman tuh. Nah, bersalaman. Ya meskipun dalil yang secara khusus anjuran kita bersalaman habis sembahyang itu mungkin kada lah. Nah, cuma kalau dalil yang secara umum, karena tadi kita hanya dapat lawan orang yang dihiga kita ini. Dan pas waktu kita datang tadi kan kada memungkinkan, karena kita langsung sembahyang. Atau orang yang dihiga kita pun ini sembahyang. Jadi pas untung kita sembahyang, mungkin kita berdoa, nah hanya kita bersalaman. Jadi itu termasuk awal kita bertemu dengan saudara kita atau dengan kawan kita. Nah, lalu kita bersalaman biasanya tuh. Jadi kita bersalaman itu dianggap kita bertamu lawan saudara kita atau kawan kita lah. Kalau misalkan apa dalilnya juga bersalaman habis sembahyang, sama aja kayak sembahyang wajib berjid, habis berwirid berjamaah berwirid lalu sudah tuntung rajin bersalaman, keliling Allahumma sholli ala Muhammad sambil baca salawat rajin keliling. Ada dalilnya itu ya, sembahyang itu bersalaman. Ya memang dalil yang secara khusus itu kada ada. Tapi kalau kita ambil dalil ini karena kita hanya tatamu jadi lawan saudara kita yang sama-sama berjamaah sembahyang loh. Dan di awal tadi kemungkinan kita kada bersalaman. Karena bisa jadi waktu kita datang tadi orang sembahyangan. Nah jadi pas sudah tuntung sembahyang hanya kita salaman seberkaan. Nah maka kesunahannya itu tetap kita dapatkan. Jadi dalilnya ya secara umum itu ya, karena kita hanya tetamu lawan saudara kita tadi, maka kita disunahkan untuk bersalaman. Pertemuan lawan kawan, jadi kaitannya itu karena habis sembahyang itu ada. Kalau kita kaitkan dengan habis sembahyang ya kemungkinan itu ya dalil yang secara khusus itu ya kada tahu gitu kan. Nah lain halnya kalau baca wiritan itu kan memang ada dalilnya. Habis kita tuntung sembahyang, baca wirid, istighfar, tasbih 33, alhamdulillah 33 itu kan memang ada dalilnya. Nah cuma salamannya itu, salamannya. Jadi kita bersalaman itu karena kita anggap kita bertemu lawan saudara kita. Lalu disunahkan ya nanti bersalaman. Bahkan sebelum kita berpisah, apabila kita bersalaman, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Apakah lagi bersalamannya tadi sambil baca sholawat kan? Nah, itu lebih afdal lagi. Nah, kemudian ketika kita bersalaman, itu kan mungkin ada caranya.
Yang cara kita selalu, misalkan kita memang hendak mencium buah dengan orang yang kita hormati, guru-guru kita misalkan, atau orang yang lebih tua dari kita yang kita hormati, lalu kita hendak mencium tangan orang yang kita selami tadi. Nah, ketika menciumnya tadi, ya bujuk-bujuk dicium lah, mencium tangan. Karena sahabat pun pernah dia mencium tangan Nabi itu, pernah. Jadi kalau kita bersalaman sambil kita mencium itu nggak apa-apa, kan bagus. Nah, terlebih lagi jadi bagi orang yang memang kita muliakan. Nah, cuma pas waktu mencium negeri memang dicium. Kita melajari anak kita atau murid kita melajari, dicium. Tangan sendiri dicium. Jangan dia di sini, di sini. Itu salaman ya. Dia pakai gitu ini. Dicium. Ini memang dicium lah, mencium tangan. Anak kita ya, kita melajari, suruh itu cium tangan kita waktunya salaman ya. Itu kan mendidik, melajarinya. Wa idza masyaita ma'a man huwa akbaru minka, apabila engkau berjalan bersama orang yang lebih tua atau orang yang kita muliakan. Mungkin waktu itu kita disuruh baik-baik berjalan atau mengawal. Faj'alhu ala yaminika, maka jadikanlah ia di sebelah kananmu. Wa ta'akhkhar anhu qalilan, dan engkau mundur sedikit. Pas waktu kita baik-baik berjalan, orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, atau mungkin kita berjalan lawan kuitan kita, abah kita atau mama kita. Nah, maka orang yang kita muliakan tadi itu kita tempatkan di sebelah kanan kita, berarti kita ini di sebelah kiri sini. Dan pas waktu berjalan itu kita berhenti sedikit, jangan yang sejajar diinggai lalu, jangan mundur sedikit, tidak, berhenti sedikit. Nah, berhenti sedikit, lalu kita berada di sebelah kiri sini. Nah, itu yang bagusan. Wala tuhibba ayyamshiya ahadun wara'aka, dan tiada engkau menyukai berjalan seseorang di belakangmu. Wa aidan la taqra ayyamshiya ahadun amamaka, dan juga tiada engkau benci bahwa berjalan seseorang itu di depanmu. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, sesungguhnya itu termasuk sifat orang-orang yang sombong. Nah, pas waktu kita berjalan, entah kita di muka atau di belakang, ya perasaan hati kita itu biasa-biasa aja. Diandak kurang takal muka pas waktu berjalan, ya kita itu takal muka gitu ya, kada apa-apa aja belum. Atau kita berjalan tak ke belakang, karena kita pindah lambat berjalan, orang pindah laju, kedua orang, lalu kita ke belakang, ya biasa itu ya, biasa aja. Jangan sampai di hati kita itu ada perasaan kada nyaman. Kita berjalan terdahulu, orang lain terdahulu, lalu di hati itu perasaan kada nyaman. Maka aku nih guru, aku nih orang yang ketuhan nih, untuk berjalan tak ke belakang, lalu hati itu ada ketujuh ya, itu dari sini sifat orang sombong ya. Atau kita merasa bangga, merasa himung bila orang lain itu berjalan di belakang kita, karena namanya orang berdahulu pada kita di belakang. Lalu di hati itu ada perasaan bangga, orang kadang-kadang berjalan di depan. Nah, ini di sini termasuk sifat orang sombongnya. Jadi jangan sampai perasaan itu adalah ketujuh berjalan di muka,
ada katuju atau merasa tersinggung bila berjalan ke belakang. Itu sifatnya orang-orang yang sombong. Jadi kita tuh biasa-biasa aja. Udah ke belakang gimana kah? Itu untuk diri kita lah. Kalau kita perlakuan kita dengan orang lain, dengan orang yang kita muliakan, maka itu kita harus beradab. Kita harus beradab, harus berdiri, jangan berdahulu berjalan dengan orang yang kita muliakan. Jadi itu perlakuan kita dengan orang yang kita muliakan. Nah, tapi kalau untuk diri kita pribadi, kita berjalan di belakang kah, di muka kah, itu biasa-biasa aja. Atau pas waktu duduk di majelis, orang banyak duduk tak ke belakang kah, di tengah kah, atau tak ke muka kah, biasa-biasa aja. Disuruh orang ke muka, ada disuruh orang ke muka, di muka pindah hibah, di belakang itu, nah biasa-biasa. Ya mungkin bagi sebagian orang ada yang sifat sombong tadi, mudah tersinggung, berjalan ke belakang tersinggung, sepanjangan jalan merawat di sini, ke belakang dari jalan, atau duduk di tengah-tengah orang banyak, ke belakang, merawat di sini sangat ini, kalau disuruh ke muka ya. Wahdar an tamshiya wadi'an yadayka fi khasrika fa inna dhalika fi'lul mutakabbirin. Dan hati-hati, jauhilah engkau berjalan sambil meletakkan kedua tanganmu di atas pinggang, berjalan mengacak pinggang atau pas waktu berdiam. Nah sesungguhnya itu perbuatan orang-orang yang sombong. Wa fi'lu iblis, dan perbuatan iblis yang bertujuan pada pinggangnya. Makruhnya, makruh. Waktu berjalan kita pas sendiri, mawas yang pinggang itu. Itu sifat orang sombong dan itu gawean iblis kesak pinggang. Wa fi'lul yahudi fi sholatihim, dan gerakan atau perbuatan orang Yahudi di dalam sholat mereka. Cara ini ibadah orang Yahudi itu dari antaranya jadi mengacak pinggangnya. Nah, maka kita harus beda dari mereka. Jangan katuju mengacak pinggang. Ini sudah kebiasaan lagi, nah lain mungkin udah langan sakit pinggang atau apa? Yang duluan pinggang ya, itu ada apa-apa. Ini yang menunjukkan sifat angkuh, sifat sombong. Di hadapan anak buah jadi bosnya, atau di hadapan murid kan, bilang itu contoh yang baik ya. Wa iyyaka an taqula aw tughanniya asna al-masjid, dan jauhilah, hindarilah engkau makan atau engkau bernyanyi sambil berjalan. Makan berjalan, berdiri itu kurang baik, sudah makan ini lah. Apakah nanti berjalan? Makan sambil berjalan, makan kerupuk yang kayak anak-anak sambil berjalan, atau sambil mengikuti wadai, makan wadai, berjalan berdiri, yang baik ya. Atau bernyanyi-nyanyi, kehimungan, nyanyi sambil berjalan. Kalau berjalan kurang baik, nyanyi ya. Nyanyian yang dilarang pangelok, nyanyian yang dilarang ya kan, musik yang dilarang itu bisa menimbulkan fitnah atau bisa menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah itu kan enak. Di situ ada campuran, lalakian, beginian. Nah itu musik dan niat itu kan bagus.
atau nang bernyanyi nyanyi berjoget buka aurat tidak, atau kada buka aurat cuma kantak sama aja itu berjoget nyanyi situ penyanyinya atau bermusik itu haram pada boleh. Yang ini sama aja lah. Udah sama aja. Karena mendoakan cuma itu. Nah itu kan itu musik nang nyanyian nang dilarang lah. Kalau pujian lawan Nabi, sholawat, apa lagi dengan kita mendengar musik tadi, kita ingat lawan Nabi, kita ingat lawan Tuhan. Nah itu bagus ya, bukan ada musiknya baiknya mengatakan kita lawan Nabi. Kalau baik itu nama ingatakan pian lagi anu, kayak nanti dia anu ngomongnya, kayak nanti mau pacar, iya aja. Anak bertuju dulu. Nah, tapi kalau main katakan lawan Tuhan, main katakan lawan Nabi, bagus saja. Nah, tapi kalau dia sambil berjalan nggak kurang baik jadinya sambil berjalan. Au tarfa'a sautaka, atau engkau mengangkat suara pujian berjalan ini kebaikan. Bila ada nang dikiau, bagusnya tuh kita nemu parah. Nah itu, nggak siapa, dikiau apa saja. Kalau itu nang kita nemu parah tuh. Autosfera di famika, atau engkau bersiul dengan mulutmu, bersiul. Kan bersiul ya, makanya ban dimuntung apa? Ini bahasa siul lah, sambil jalan. Orang baik ya. Ini biasanya menampakkan rasa himpungan ya, kehidupan nyanyi siul. Yang mengkawarkan ini cara yang lain, kita menampakkan himpungan, boleh itu kan bagus saja lah. Dengan kawannya, dengan mana, masih mending dalam boleh tapi menang sampai banyak nyanyi, ujak-ujak dulu, untuk siul aja, yang baik ini. Au taqifa fi tariq li mujarradil fudul, atau engkau berhenti di jalan hanya semata-mata hendak tahu, terlalu hendak tahu, fudul itu. Fudul itu karena kada bermanfaatnya berjalan singgah. Ini ada orang sekong berdua singgah buat kakak dengan kampung derakan. Nah ini kan fudul hari ini, hendak tahu. Apa waktu berjalan ini melihat kamu singgah, itu kurang baik. Nah tapi kalau memang ada manfaatnya, ada keperluan, ada hajat, ya nggak apa-apa lah kita singgah. Ada orang kecelakaan, ada kecelakaan yang berjalan. Kalau kita nak menolong atau kita nak mauin duit, itu kan bisa aja kan singgah ya. Wan nazari ila ma la ya'nika, dan memandang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada faedahnya, pelingau-pelingau jalan, terlalu banyak pelingau-pelingau yang ada manfaatnya, itu kurang bagus. Autudia ahadan minal marina, atau engkau mengganggu
seseorang daripada orang-orang yang lewat mengganggu orang yang lewat. Itu gangguan itu kan bagusnya itu dihilangkan lah. Jangan sampai orang lewat itu malih. Fakullu dzalika mukhalifun li adabil masjid, maka semua itu menyalahi bagi adab berjalan. Itu termasuk dianggap orang beradab ya. Termasuk tadi mengganggu orang yang lewat, halang-halang berjalan. Gimana orang lewatnya? Atau kita mengandak kalau lah mengandak sesuatu di jalan itu kan orang lewat itu maling jadinya. Nah itu harus dijauhi ya. Kenapa sekira jangan orang lewat itu kan terganggu. Parkir kendaraannya jangan jalanannya. Ya orang lewat mah kalau jalanan kita turun. Namun di pinggirnya orang tempat lewat masih ada kan ya kan apa-apa. Sampai ke kapal lalu orang lewat kali jadinya. Sedangkan itu tempat umum. Jalanan itu kan tempat umum untuk orang lewat itu. Nah maka kita harus menjaga kenyamanan orang lewat itu. Atau mungkin ada pohon yang bina cabang itu yang dulu sudah di jalanan masih ada orang lewat kan sangkut punya orang. Nah itu harus ditatak mah pohon kita kan dari kampung misalnya lalu kita ke jalanan lantur ke jalanan orang lewat itu kan tak ganggu dirinya kan ganggu. Nah itu harus dipotong harus dibuangi. Nah itu beberapa adabnya ketika kita berjalan. Nah, di waktu kita bertemu itu disunahkan mengucap salam sambil kita tersenyum. Akan disunahkan lagi sambil kita bersalaman. Dan itu juga menggunakan baca fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul asyir al-qu'udu fi tasyahhud akhir. Rukun yang ke-10, rukun sembahyang ke-10, yaitu duduk pada tasyahud akhir. Nah, jadi ada bacaan tasyahud, itu rukun sembahyang ini semua. Ada bacaan tasyahud, ada duduk tasyahud. Kalau bacaan tasyahud itu kan rukun qauli. Kalau duduk tasyahud ini wajib hukumnya. Ini rukun fi'li. Fa in ajaza an qiraati tasyahud, jika ia tidak mampu membaca tasyahud, belum bisa lagi nih bacaan tasyahudnya. Ini mungkin orang alaf ya, orang hanya masuk Islam. Sedangkan waktu sembahyang masuk, maka ini sudah wajib sembahyang. Nah kemungkinan ini kada bisa lagi baca tasyahud ini. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul seterusnya. Ada hafalnya, kamu sekali mendengar ini bisa. Nah sedangkan waktu itu ini sudah wajib mengerjakan sembahyang. Wajib alaihi al-qu'udu biqadrihi, maka wajib baginya duduk sekadar membaca tasyahud. Maka tetap wajibnya duduk. Kenapa pas waktu duduk tadi biar kada sama kita sahut diam aja. Kenapa seorang salam empat salam juga? Itu apabila ini masih belum bisa membaca tasyahud, tetap diwajibkan duduk tasyahud. Ar-ruknul hadiyah asyara, rukun yang ke-11, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha Allahumma shalli ala Muhammad, sekurang-kurangnya salawat yang kita baca di dalam sembahyang
yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Atau kita tambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita menambah Sayyidina itu ada wajib, ada wajib. Itu sunnah aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau lebih afdal lagi, salawat panjang Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang lebih panjang lagi salawatnya. Itu yang lebih afdal lagi. Setelah hafal hadap dirinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung salam. Nah itu sudah cukup, sudah sah sembahyangnya. Karena rukun salawatnya tadi sudah terpenuhi. Ar-rukun tsani asyara as-salam. Rukun yang ke-12 yaitu membaca salam. Ayat taslimatul ula faqat. Nang wajibnya itu salam yang pertama. Kalau salam kedua itu sunnah. Salam yang pertama Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya warahmatullah itu tambahan sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cara menolehnya, kalau menolehnya itu kena sunnah aja. Nang wajibnya itu membacanya, menoleh ke kanan dan ke kiri kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi harus diingat, kita membaca salam assalamualaikum itu dalam posisi menghadap kiblat. Terus dengan jadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum menghadap kiblat masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang aja namanya. Jadi berbulik dulu. Berbulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah itu diantara syarat ketika kita membaca salam itu dada kita itu harus tetap menghadap kiblat. Makanya waktu menoleh itu dada itu jangan tetap berpaling ya. Cukup muka kita aja yang memaling, menoleh kanan kiri kan. Jangan dada ini jangan muka kiri, jangan muka kiri jangan. Karena dada ini wajib menghadap kiblat. Dari awal sembahyang itu wajib menghadap kiblat. Kalau dada ini atau miring gitu, ada menghadap kiblat lagi batal sembahyang gitu. Jadi harus dijaga dada kiri itu jangan empat waktu menoleh. Ar-ruknu tsalitsah asyara at-tartib. Nah, terakhir rukun yang ke-13 yaitu tertib berurutan. Dari awal yang disebutkan urutan gerakannya itu kada boleh terpaling, toko huruf itu nggak boleh. Ruku itu harus didahulukan dari sujud ya. Ruku ini tidak sujud, duduk antara dua sujud, gitu urutannya. Gerakannya mungkin jarang dilakukan satu kali oleh bacaan. Kalau yang saya baca satu kali mah ada satu kali. Salawat lu hanya tasawuf
paling mana Allahumma salli ala Muhammad tahiyatul kalau nyata paling gerakan itu jarang yang bisa kada ingat itu udah tinggal gerakan itu udah tinggal itu ya wajib digauli lah bila nyata tinggal pas ingat dikit tinggal apa sebenarnya kayak tinggal aku ingatnya itu sudah waktu sujud tinggal bahwa kita ruku ingat ruku bila kita sembahyang sorangan atau jadi imam maka itu langsung berdiri hanya ruku tapi bila kita jadi makmum tinggal ruku yang lain orang pas saja imamnya pas saja mau yang lain pas kita itu sorangan gak tinggal ruku cuma ingat kata tahunya itu pas waktu sudah sujud nah itu jangan dibuat rasakan aja cuma rakaat kita itu kali dihitung jadi kita bila imam salam tambahin rakaat itu bila kita jadi makmum karena kita harus mengikuti imam sebenarnya kita tinggal Fatihah cuma ingatnya itu sudah sujud atau sudah tahiyat kan tasawuf hanya ingatkan bahwa perlu membaca Fatihah kalau kita jadi makmum ya harus sakannya semua yang kita harus sakan karena bila imam salam hanya kita berdiri nambahi rakaat 2 rakaat tinggal Fatihah berarti 2 rakaat dan lihatnya 2 kali 2 rakaat tinggal harus Fatihah kayak subuh masih nggak semua sujud rakaat pertama sudah sujud kada ingat kembali membaca Fatihah di makmum minta sambil kengantukan lah sembahyangnya kada ingat membaca Fatihah tahu soalnya pokoknya aku rakaat kedua ini harus semua membaca Fatihah jangan sampai ingat lagi itu sudah salah satu kada terhitung bilang karena ketinggalan Fatihah pas di rakaat kedua ada ingat ulang sudah mau umat hanya keingatan kalau baca Fatihah ulang jadi kan 2 rakaat itu ada ingat baca Fatihah jadi makmum nah maka kena pas waktu imam salam mereka main 2 rakaat buat rakaat jadi sembahyang kan bingung kawan ini kan bisa kawannya sembahyang jadi bayar awalnya jadi tapi menambahi 2 rakaat karena itu tadi kita tinggal baca Fatihah 2 rakaat itu tinggal Fatihah 2 rakaat langsung bayang rakaat langsung yang minum rakaat pertama tertinggal Fatihah saja rakaat kedua tertinggal pulang imam salam 4 berdiri yang 4 rakaat berdirinya yang zuhur nah kayak sembahyang zuhur tapi niatnya itu ya bisa diubah nah jadi niatnya tadi niat sembahyang Jumat cuma gawiannya tuh kayak zuhur nah zuhur 4 rakaat tadi 2 rakaat sudah ini nomor rakaat ini nomor rakaat gitu gara-gara tinggal Fatihah tinggal Fatihah seandainya kada ingatnya itu masih berdiri lah cuma imamnya akbarnya sudah ruku nah itu masih kawal aja baca aja Fatihah tadi biar terhenti ya Pak ini ingatnya ini sudah sujud atau sudah sujud ya hanya keingatan itu kita harus lakukan sembahyang nah itu 13 rukun sembahyang yang pertama semalam niat pertama niat
Kemudian yang kedua membaca takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu, misalnya wajibnya. Nah, kemudian yang keempat membaca Fatihah. Kemudian yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. 7 sujud. Kemudian yang kedelapan duduk antara dua sujud. Nah, yang kesembilan membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10 duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-12 salam pertama. Yang ke-13 tertib. Itu sembahyang yang wajib kita pahami ini. Sekira kita kalau membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dalam sembahyang. Tumakninah itu pada termasuk rukun. Tumakninah ini. Cuma tumakninah itu menjadi syarat rukun. Jadi wajib ini wajib adanya tumakninah karena ini menjadi syarat rukun meskipun bukan termasuk rukun sembahyang, tapi ini masuk dalam bagian syarat rukun sembahyang. Jadi hukumnya wajib juga. Jadi yang wajib dalam sembahyang itulah rukun sembahyang, itu wajib adanya di dalam sembahyang. Kemudian syarat-syarat rukun sembahyang itu pun wajib adanya juga di dalam sembahyang. Syarat sah sembahyang wajib itu adanya. Jadi syarat sah sembahyang yang wajib adanya dalam sembahyang. Kemudian rukun sembahyang. Kemudian lagi syarat rukun sembahyang. Nah, itu wajib semuanya itu ada di dalam sembahyang. Selebihnya sunnah. Nah, dan kita dapat Alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah.